our mission director. Dr. Kenny, Ollie Puppy, who is the director of external affairs. Ken LaPointe, who is our engineer and keeps the plane running. Charlie Burberry, who is the secretary of the This is the oldest DC-8 flying. And the word orbis means of the eye, Latin. And in Greek it means around the world. And as you can see, sir, there are no international markings. Because we are a neutral organization. But at the back of the plane there is a logo on the tail. It has the eye in the arms of the world. And it is my great honor and privilege, sir, to take you on board the world's only flying hospital. Watching the same surgery we're watching here. And in a minute I will take it to the lab. Let me have the badass scissors and angle ones, please. Y ustedes en este programa ORBIS no se analizan posibilidades preventivas de Yes, we do. We have, apart from the surgical intervention, in our head office, we have a department that deals with the prevention of blindness. buen trabajo. Comandante Robert Jones is from the United Kingdom, and he's in charge of what we call our audiovisual center. And this is like any small television studio. And he looks after this room. Jim Smith is from the United States, and he is a biosystems engineer. And he can fix anything you give him, from lasers to a Walkman. And he no tengan las piezas repuestas. So even when you don't have the spare parts, he can do it. Yes, Exactamente. And he looks after the equipment on the plane. Y él se ocupa de que el equipamiento del avión esté en forma. Esta parte. This part only or the rest of The whole plane, the medical todo el avión, equipment and todo el everything. equipo médico del avión y todo Uno él se solo. encarga. Only one man. We have two people, Tenemos dos. and he met Andrew Schiller as he came in. A Andrew Shilley, uno de los señores que le presenté a la entrada, es el otro ingeniero biomédico que trabaja con él. But an important part of the program is in the hospital. The doctors Y exchanging aparte de skills. los intercambios con los médicos propiamente, We have technicians sharing tenemos knowledge. intercambio de conocimiento con los técnicos. We have nurses sharing knowledge. Tenemos también enfermeras que intercambian de And we enfermeras have a anesthesia enfermeras. people Y sharing tenemos knowledge. anestesiólogos que también intercambian And conocimientos. prevention people, as he spoke Y about. como usted hablaba, también personal que se encarga de la prevención de las enfermedades. Y los fabricantes de estos equipos, And the manufacturers of these equipment, las nuevas generaciones de equipos, the new generations of equipment no that you have cooperan here, con este so they programa. cooperate with gifts for this equipment. Comandante, Sony Corporation Comandante, la corporación Sony in 1982 en el gave us all this 82 equipment, nos dio todo este equipamiento, which is worth about $1 million. que vale $1 millón. ¿En qué año? En el 82, 1982. When we started. 1982 cuando empezamos el programa. Y ellos no tienen nuevas generaciones de And don't they have new generations of this same equipment? They keep updating it for us all the Ellos time. nos mantienen actualizados en lo que van sacando.
De vez en cuando nos lo cambian, nos lo van En actualizando. 10 años Yes, because in 10 more years you change. nosotros fabricamos algunos equipos We médicos, ¿no? manufacture some medical equipment, not this kind of Pero course. cada 2 But años. every 2 years you have to Y algunas make veces changes. cada And año sometimes hacemos every year we innovación. have to make innovations and things, you know. It is sometimes difficult to keep up with A so veces fast realmente developments, es but we difícil try to do mantenerse this. al paso con todo lo que va surgiendo, pero bueno, tratamos. Pero una empresa de But one of these enterprises, Corporación I importante. mean, one of these important corporations like Sony, gana mucho si I donan think los can equipos. also make a lot of money if they donate this kind of Yes. equipment to you. Por todo el mundo. Yes, because you're traveling all over the world, so it's a kind of a free ride for them. It's a showcase, a public relations Y tool for them. realmente es un trabajo de relaciones públicas de Mucho gratis que más lo barato hacemos. que la televisión. Cheaper than television Yes. for them. So I just show these Cheaper than screens here. advertisement. Jim, if you can just Usted step ve aside. aquí estas See, pantallas. there are 10 Hay cameras 10 throughout the cámaras operating en todo el room. avión, incluidos los salones de operaciones. And the most important camera is actually in the microscope. La más importante está desde luego en el microscopio, Which is como this puede ver picture. aquí, que es esa que está ahí. And we are looking at exactly the same thing that the doctor is looking En at. estos momentos nosotros estamos viendo exactamente lo mismo que los cirujanos que están operando están viendo. And Robert Jones here, Y Robert Jones, he picks the best teaching picture él se encarga de que todas estas and imágenes, presses a button here él presiona los botones aquí, controla las imágenes and then beams it through to the classrooms outside. para que los médicos que están en el aula de adelante puedan ver las mismas imágenes que están viendo los médicos que están operando. Y estos cirujanos trabajan con equipos de Microscope. Sí, con microscopios. Sí, Yes, sí. they do. And the camera is in the microscope. Y la cámara está insertada en el microscopio mismo. Y todos esos movimientos que hacen ellos All these movements they're making now, lo hacen do they do it Sí. con las manos. with their hands? You Sí, see, míralo ahí, see, míralo ahí. He changed. He pressed the button here Él and changed the cambió, picture. él presionó el botón y cambió para que usted vea, ve in some electronic factories Que hacen la soldadura. that they perform the welding. Un trabajo muy Very sophisticated preciso. work. It has to be very accurate. donde no puede haber el menor Where there cannot be the slightest, exceso de fuerza, excess of energía, energy, o of desviarse. pressure, or to deviate just a minimum. It cannot Y después happen. he visto eso And then realizarse I have seen that done en equipos automáticos. with automatic equipment. ¿Podrá algún día la Now, ciencia I'm wondering, do you think one day science ayudar a estos will hombres be able to help these people de modo que no dependa solo perform these kind of de su surgeries pulso, so de that su- it will not only be dependent on their pulse, on their accuracy, on their mood? Commandante, you are absolutely on the Comandante, cutting level of technology because they are now Realmente usted developing ha tocado el robots punto medular to do this de la kind of surgery. tecnología, porque realmente se está pensando en utilizar la robótica Because- para este tipo de Because trabajo. especially in retina surgery, in the back of Especialmente the en la eye, cirugía de retina, al fondo del ojo. because the hand is too big to Porque la mano es cut. demasiado grande para realizar los cortes que hay que hacer, And la incisión. so they are now developing robots that can Entonces cut ahora little, están little. desarrollando robots que pueden hacer las incisiones más mínimas. And next week we have a Y por visiting ejemplo, doctor la semana próxima tendremos un médico visitante, whose name is Dr. Stephen Charles, Dr. Stephen Charles, who is developing the robots, que and es he un is coming médico que here está desarrollando estos robots y él va a venir aquí to share his skills with your para doctors. compartir sus habilidades con los médicos suyos. But you are ahead of us all. Pero realmente ustedes están delante de todos nosotros. Usted está por delante de No, todos es nosotros con esta imaginación preocupación. únicamente. It's just my imagination, you No, know. it's true. Your No, pero imagination is es real. cierto, su imaginación ha tocado en algo que es real. tú no ves al You know hombre why? trabajar. Because one looks at this and finds that they Con have to be so microscopio. precise, working through a microscope. Un esfuerzo. I think it requires such a great effort from Cierto those riesgo. doctors, and there's always a certain risk. Todo el I think, mundo no podría hacer because eso. I think not everybody would be misma habilidad. capable of doing this work with that accuracy, those Yo, small cuts. yo un día una fábrica de teléfono One day, one of those electronic factories I was just mentioning me to you, senté para tratar de I hacer el sat down trabajo in order to try to do the work myself. que hacían. Llevaban allí Well, they took there también por also with microscopio, microscopes, ponían el punto exacto and they went exactly to the right donde había place que where they soldar, had to y do the lo único que el welding. hombre tenía que And the hacer only thing the person had to do, the operator, era tocar un botón was to press a button. y no había manera
But there was no way que yo pudiera hacer una buena soldadura. I could have a good welding by Jugando el pressing the porqué. button. You know why? Bastaba una fracción de Because just segundo with a fraction of a second, de más tiempo. I could miss the right point. Una presión. Just a little bit more poquitico pressure mayor, than required, y echaba a and perder that el was spoiled. I couldn't make it. Y yo dije, bueno, And I said to myself, ¿cuántas soldaduras hacen but este how trabajo? many weldings of these do these Era workers do? gente joven. And these were young people working in Me that dio factory. pena And you know what? I really de felt sorry pensar for them. el esfuerzo de la Think vista of the great effort in their esfuerzo de eyes la mente. and their minds. durante The great effort in no sé cuántas concentration horas for I don't know how many hours haciendo aquel trabajo. to push that button, to do that welding, you know. Ya existían equipos que lo And hacían you know, automáticamente. there were already equipment that could do that Y automatically. nosotros adquirimos los equipos. And then we purchased the equipment because we felt it was too hard a job for Porque these el people. hombre hace muchas You know, cosas, man can do so many things, pero algunas de ellas a costa but de un some esfuerzo, things at the expense of such a great effort Yes. un porciento alto and a high percentage de soldaduras que se pierden. of weldings are lost for this reason because they're Puede ser el humans, you 20, el know. 25. 20-25% of them are lost. Y las máquinas automáticas lo And the hacen automatic machineries do it just automatically, casi sin almost without ningún por any ciento de losses. pérdida. Incredible. Extraordinary. Es realmente It's extraordinary. Por eso yo creo que cuando logren That's esto, what I think that when that robots are introduced van a estar to fabricando perform all médicos, these kind of surgeries, they're going to be manufacturing van a estar doctors, fabricando surgeons. especialistas. It's a little frightening too. Que realmente es un poco aterrador, ¿sabes? Claro, lo digo porque si van a muchos países, You know, I say it because if you go to so many countries, ¿cuánta gente tiene las habilidades? how many people can you find in every country that has the proper skills and the right talent and conditions to perform the accurate If you can explain to Comandante that we can demonstrate the permite, simplest kind of surgery quisiera, right up to the most sophisticated. decirle que nosotros hacemos demostraciones desde las operaciones más sencillas And hasta we las más change the sofisticadas. project to the needs of each Y country. entonces lo que hacemos es que adaptamos nuestro proyecto a las necesidades de cada país, que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. And before we go to a country, we send an advanced team También in antes de ir nosotros a un país enviamos un equipo de to see avanzada what kind of instrumentation para they ver have. qué calidad de instrumentales tienen ellos. And we make sure what we demonstrate on this Y plane nos cercioramos de que lo que mostremos en nuestro avión is appropriate sea realmente lo adecuado, so they can lo continue after we asimilable, leave. para que esos médicos puedan continuar su trabajo una vez que With the nosotros nos equipment they hayamos have. ido, con el equipamiento que poseen. Sometimes a country may be thinking, like in Africa or in Asia, thinking of buying a laser, Algunas veces, como en África o en Asia, puede que un país esté pensando en adquirir un láser, but they need to know how to use it, pero and we will realmente teach them. necesitan saber cómo utilizarlo, entonces nosotros los enseñamos a emplearlo. Claro. ¿Qué tanto por ciento de accidentes? What percentage En este tipo what de percentage of accidents do you have is reported for these kind of operations, for this kind of surgery? Well, it depends on what kind of surgery. Bueno, but depende del tipo En de esta de la cirugía catarata, específica. por En ejemplo. cataracts, in cataracts these days, it is so well done. realmente hoy en día and it se is hace simple. tan bien It y is tan such a simple sencilla, la cirugía de catarata es tan sencilla hoy día que realmente es insignificante. that it's really just less Es than 1% realmente insignificante, es complications. menos de 1% en los casos que surgen complicaciones. And you can usually fix this Y complication. se pueden fácilmente combatir estas complicaciones. But the more difficult surgeries, Sin like embargo, las cirugías ya más difíciles, retina detachments, como el desprendimiento de retina, an honor and thank you. sería un honor y se lo agradeceríamos muchísimo. Yo estoy sumamente impresionado I am extremely de todo lo que he impressed visto by everything I have seen con relación al proyecto with ORBIS. regards to the project. Pienso que es una de las cosas I think it is one más generosas, of the most generous, más nobles y más humanas noble, and human que things se puedan realizar. that can be done. Creo que merecen I realmente el believe that reconocimiento you really deserve y la all of our cooperación appreciation and the cooperation de todo el mundo. that everyone can offer. Y sus creadores y And organizadores the creators and organizers of this ORBIS program merecen deserve el más grande the reconocimiento greatest recognition por esta obra and tan humana admiration for this such humane work que están realizando. that you are performing. Back to the Y hospital. después bajan por esa escalera y de regreso en la ambulancia hasta el hospital. I'd like you to meet some of our Quisiera que permanent group of conociera a nurses. algunas de nuestras enfermeras permanentes del grupo. Kate here is from Canada. Kate es de Canadá. Yo creía que era Ay, cubana. pues yo pensé que iba a- Ah, muchas gracias.
Sandy Sandy is from the United States. She speaks good Spanish. And we have more nurses inside. Tenemos más enfermeras allá Yo los adentro. saludo a... Yes, I will meet Pero son you. cubanas. Cubans, of course. And in fact, Sandy, maybe you could explain Sandy quizá just a pudiera little bit about explicarle in Spanish un poquito about the nursing en español exchange. mismo acerca del intercambio de enfermeras. Y no tenemos que ponernos esas cosas. So we have to wear this Yeah, when we go in the no, operating sí, room. cuando vayamos a entrar en In a esas minute. operaciones. Comandante, on this television screen, En esta monitor de the nurses can see what, how far to surgery they have gone. en qué medida ha avanzado la cirugía. And when we have children back Y here, cuando we show tenemos them niños cartoons aquí, le mostramos muñequitos por el televisor. before they go into. Antes de Before we pasar go al into the salón, operating antes de room, if I pasar can al ask you salón to de put this operaciones, mask puedo on, pedirle que se ponga esta like máscara, this. por favor, de ¿Quién me esta ayuda a manera. hacer eso? Sandra es la que... Sorry. I'm very sorry. Es una misionera. So she's a missionary. Realmente sí, dice ella. This is our instruments room. Este es nuestro salón de instrumental. Muy bien. Gracias. Very good. Thank you so much. Thank you so much. El doctor Shepard, como usted puede ver, opera mirando El doctor Shepard es su primera visita al proyecto Orbis. He's been here all week. Y ha estado aquí toda la semana con nosotros. Do you have to be born with that talent? O no, cualidades. With that quality? O eso sí adquieren. Or it is something that you acquire in the exercise of your profession? Well, I suppose I acquired it. Yo supongo que es una cosa que he adquirido. It's not as hard as it looks. No es tan difícil como parece, ¿sabe? Pero los nervios son But I muy... think the nerves are very important. And in the state of Olímpicos de mind, tiro. like in the case of the shooting Olympic champions, We're going to need either. We're going to need. antibiotics. We use it before and after Y lo surgery. utilizamos antes y después de la cirugía. You can see the patient sit up. You can see Shepard here talking. Excuse me, darling. And tomorrow the patch will come off. Mañana ya se le quitó. But now they performed the surgery on the eye from which I was blind. Now it's much better because I'm going to see from my other eye. They told me that they will adapt me He's from Guanabacoa. Es de los muchos hospitales que ustedes son acreedores de eso. You really deserve that and much Por tan more. generoso, For tan such a noble. generous and noble work that you're doing, I really congratulate Le doy you las gracias. with my heart, and I congratulate you for this work you're doing. Thank you. Gracias. Important breakthrough in relations between America algo muy and Cuba importante, un paso muy importante entre las relaciones entre Estados because Unidos y Cuba. Cuban doctors and American Porque doctors are los médicos working cubanos y los together. médicos norteamericanos están trabajando juntos como equipo. In connection with those relations, En el marco de on estas May relaciones, el 20 de mayo, President Bush made a el speech in which he said presidente Bush if hizo Cuba un were discurso en el cual to dijo que hold si free Cuba democratic celebraba elections under elecciones libres international supervision democráticas con supervisión and internacional improve its human y rights, that mejoraba there sus could be better niveles relations de between derechos the United humanos, States and podría Cuba. haber relaciones entre los Estados Are you Unidos y prepared to Cuba. hold Me pregunto elections si under estaría international usted supervision? dispuesto a celebrar ese tipo de elecciones bajo supervisión internacional. El avión Orbis. Well, this Orbis No es el lugar más project adecuado para hablar de plane temas is políticos. not the adequate place to talk about political subjects, since we are talking about humane, scientific Porque él subjects. me hace la pregunta. And but since you have asked this Yo question, me veo obligado I find myself a disentir. forced to Del dissent, presidente Bush. to disagree with President Bush. Nosotros tenemos nuestro sistema Since electoral we have our electoral system, y en nuestras elecciones and in our elections, participan más del 97%. most than 97% of the population is involved. El hecho de que se ignore The como fact that there is great ignorance about how our system works no justifican ese does not tipo de justify that kind declaraciones. of statement. Los delegados de circunscripción que eligen The todos los delegates poderes in the constituencies who elect all the different levels of power en nuestro país in our son country postulados por la población. are raised up by the population. They are nominated by the people. Según tengo entendido,
As far as I know, En Estados Unidos vota menos del in the United 50% States, de la less gente. than 50% of the people Se van de paseo por el vote. cine. They go on fishing, they go to the movies, but they don't Y go al voting. presidente lo eligen And the president is el elected 20 y tanto por ciento de los votos. over 20% of Eso the no votes. ocurre aquí. That does not happen podría here. recomendarle And al I señor Bush then could recommend cambie su Mr. Bush to change his system. Pero no lo But hace. I do not do that. Y en cuanto a los derechos And as humanos, far as human rights is la obra concerned, de la revolución es the la work of the revolution Poderoso speaks y for itself relativo. about the human rights in Cuba. que no tenemos Because we don't have niños mendigos por children doquier, begging in the streets, ni ancianos nor muriéndose we de hambre de la have calle, senior ni citizens gente dying